नमस्कार स्वागत करुछु आपनको आईसीएस टिप्स रे मु प्रभात तो देखंतु रिसेंटली आपणकर ओ ट्रिपल एस सी रो जो आरआई एआरआई अमीनो एसएफएस आईसीडीएफ वीएडब्ल्यू जूनियर असिस्टेंट थिला तो तारो फाइनली आंसर की आसी सारिछि एवं आपण माने निज निज रिजल्ट देखि सारिथिबे। तो आजिर वीडियो रे आमे कंप्लीटली पाखापाखी 28 रु 30,000 पिलांक डाटा को एनालाइज करिबा। एनालाइज करा पर मु आपनको गोटे कट ऑफ मार्क केमती कैलकुलेशन करा जाय ता ऊपर मध्ये डिटेल्स आपनको शेयर करि रखिबि कि एई पर हिसाब रे कट ऑफ मार्क कैलकुलेशन करा जाय परसेंटाइल बेसिस रे। ता सहित आपण मानकर जेति स्कोर अछि से स्कोर आपण सेफ जोन अछंती कि आपण नाहदी सेटा मध्ये मु आपनको डिटेल रे कहि रखि। तो डेरी न करी चलंतु कंप्लीटली वीडियो को स्टार्ट करिबा। ता पूर्व कहि रखु जदि आपण माने फर्स्ट टाइम पय आईसीएस टिप्स को विजिट करछथि काइंडली याको सब्सक्राइब कर नियंतु एवं आपण हम टेलीग्राम चैनल आईसीएस टिप्स से जॉइन कर जानतु जहां भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आजि थाए तो मो से जगह रे शेयर करि थाए। तो आईसीएस टिप्स टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर नियंतु आपण पय बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो डेरी न करी चलंतु कंप्लीट क्लास को कंप्लीट डिस्कशन करिबा। तो फर्स्ट देखिबा कि आपनकर केते पिला आपनकर सिलेक्टेड रहिबे। देखंतु एपे जो आपनकर वैकेंसी आस्थिला आरआई रो वैकेंसी आस्थिला तो एथिरे पाखापाखि आपनकर 246 नंबर वैकेंसी रहितला वीएडब्ल्यू आपनकर पाखापाखि 1856 जूनियर असिस्टेंट आपनकर पाखापाखि रहितला 1239 एवं आपनकर एआरआई थिला आपन 626 अमीना थिला आपन 517 आईसीडीएस थिला 286 एसएफएस थिला आपन 242 टोटल आपनकर 5012 नंबर वैकेंसी थिला। एवं जदि आपण मान नोटिफिकेशन देखिबे तो से जगह मेंशन करथिला कि 3 टाइम्स रो पिला को शॉर्टलिस्टेड करा जिवो। तो 3 टाइम्स रो पिला को शॉर्टलिस्टेड करा गले तो पाखापाखि आपनकर 15036 पिला को सिलेक्टेड करा जिवो। केते कहली 15036 पिला को सिलेक्टेड करा जिवो जोटा कि होचोटे ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट रहिछि एती नंबर ऑफ पिला सिलेक्टेड करा जिवो। देखंतु कि ए जगह आपण एमिति कहि परिबेन कि एती के पिला एग्जाम दैछन तो एती पिलांकर सिलेक्शन हेइ जिवो। तो रैंक मित्र डाटा को एनालाइज कला पर म आपण देखै रखिबी एक्चुअली पिला मानकर लेवल कौन रही एवं केते केते मार्क मध्य रखिछंती। जदि हम देखिबा कि प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थिला तो ताकू जदि हम एनालिसिस करबा जोटा कि आपनकर प्रीवियस ईयर जो वैकेंसी आथिला पाखा कि 2895 नंबर ऑफ वैकेंसी थिला हैला पाखा आपनकर 2895 वैकेंसी थिला किंतु ए जगह आपनकर 5 टाइम्स पिला को नैथिला कोठी कि आपनकर 5 टाइम्स रो पिला को नैथिला आपनकर मेन एग्जाम को तो पाखापाखि एथिरे भी आपनकर 14475 जन पिला को सिलेक्टेड करथिला। तो एबे जो हमर डाटा अछि कि एबे भी हमर केते पिला पाखापाखि सिलेक्टेड हेबे कि 15000 पिला सिलेक्टेड हेबे हैला। प्रीवियस ईयर वैकेंसी एवं एथर वैकेंसी अनुसार एथर आपन को जदि देखिबा कि टोटल एप्लीकेंट थिले तो एथर आपन को टोटल एप्लीकेंट पाखापाखि 4 लक्ष 4 लक्ष 50,000 या 4 लक्ष 52,000 समथिंग अमाउंट आपन को पिला देखिबा को मिलथिले। तो सिमिलर जिंस मथे रहिछि बहुत बळे तो ताकू ही से डाटा को ही टैली कले आपण माने डिटेल्स से जानि ही परिबे। देखंतु कि ए जगह जदि हमें देखिया कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपन को देखंतु कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ जथा क्रम आपन जाइतिला आ यूआर मेल जाइतिला 88.34 आ एससीबी जाइतिला कि 88.01 एससी जाइतिला आपन 84.34 एसटी जाइतिला 80.69 ये होची मेल कैटेगरी पे। जदि हमें देखिबा कि आपनकर फीमेल कैटेगरी फीमेल कैटेगरी रे आपनकर जाइतिला यूआर जाइतिला 86.02 एससीबी जाइतिला 55.69 एससी जाइतिला 83.01 एसटी जाइतिला 78.04। तो एक्चुअली ये थिला से मानकर परसेंटाइल स्कोर हैला। तो ए एक्चुअली से मानकर ओरिजिनल मार्क नथिला इवन किछि पिला माने 62 63 रखी के मध्य सिलेक्शन लिस्ट आसी जंती एवं इवन किछि पिला माने 80 82 रखी के मध्य फाइनल यूआर सिलेक्शन भी नहीं पारी नाहंती। यार मेन कारण थिला कि आपनकर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बेस करके परसेंट तैयारी को तो से आपनकर सिलेक्शन हेबो कि नहीं डिपेंड करूची कि आपनकर को शिफ्ट रे एग्जाम देथिले आपनकर शिफ्ट इजी थिला कि हार्ड थिला कोन कहले आपनकर शिफ्ट इजी थिला कि हार्ड थिला। देखंतु ऑब्वियसली मु आपन ए जगह गोटे छोटो जिंस कहि रखुची आपन मने कर गोटे हार्ड शिफ्ट अछि एवं हार्ड शिफ्ट रे एग्जाम दैछंती एवं हार्ड शिफ्ट रे एग्जाम दैछंती आपन रखुचंती 100 रु कोन कहले 100 रु रखिचंती आपन 72 हैला। आ गोटे पिला इजी शिफ्ट रे एग्जाम देछि एवं ए जो 72 होछि गोटे हाईएस्ट मार्क मन कर एवं गोटे इजी शिफ्ट रे एग्जाम हेछि तो इजी शिफ्ट रे गोटे पिला रखिछि 100 रु पाखापाखि 93 हैला। तो ए पिला कहूछि कि 72 रखि ए खुशी अछि ए दुखी अछि एवं ये 93 रखि ए दुखी अछि। किंतु जदि हमें नॉर्मलाइजेशन को देखिबा तो आर जो 93 मार्क टा एटा 72 साथरे समान हे जिवो 93 मार्क टा 72 साथरे इक्वल हे जिवो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रे
ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 96 ସିଫ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ହେଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ବେସିସରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହଉଛି કે ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ବେସିସରେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ରହୁଛି। ତ ରାଙ୍କ 1 ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ରାଙ୍କ 1 ରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ 96 ନମ୍ବର ପିଲା ରହିବେ। ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଟା କହି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଥିଲେ କେତେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ନା 4,52,000 4,52,472 ଜଣ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ। ଧରନ୍ତୁ କି ସବୁବେଳେ ତ ଫୁଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରି ମାନେ ଏକ୍ସାମ ଦେଇ ନଥିବେ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ 80% ପିଲା ବି ଯଦି ଏକ୍ସାମ ଦେଇଛନ୍ତି ବି ଆପିୟର ହେଇଛନ୍ତି ତ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 3,61,000 ବା 3,62,000 ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ କହିଲି 3,62,000 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ 3,62,000 ଆପଣଙ୍କର 3,62,000 କେତେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 15,000 ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ। ମାତ୍ର 15,000 ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ 3,62,000 ଆଉ ସେଥିରୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହଉଛନ୍ତି 15,036। ତ ବହୁତ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ ନମ୍ବର ଲାଗିବ। ତ ଏଥିରେ ଯୋଉ ସିଲେକ୍ଟେଡ ବା ସକ୍ସେସ ରେଟ ର ହାର ପାଖାପାଖି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ 4.16%। ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଓଭରଅଲ ଦେଖିବା ନା କାଟାଗୋରୀ ମୁଁ ନ ଆଡ କରୁଛି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ନ ଆଡ କରି ଦେଖୁଛି ଓଭରଅଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟପ୍ ଟପ୍ ଯୋଉ 5% ପିଲା ରହିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ ନେବେ ମାନେ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆ ପାଇଁ ବି ଆହୁରି ମୁଁ ଇଜି ତରିଆ କହି ରଖୁଛି ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ବିଶେଷରେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ରାଙ୍କ ମିତ୍ରର ଯୋଉ ଡାଟା ରହିଲା ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ପାଖାପାଖି କେତେ ପିଲା 28,000 ପିଲାଙ୍କର ଡାଟାକୁ ସେ ସେୟାର କରିଛି। 28,000 ପିଲାଙ୍କ ଡାଟାକୁ ସେ ସେୟାର କରିଛି ବା ପାଖାପାଖି 29,000 ପିଲା ରହିଲା। ତ ଇଭିନ କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ -5.75 ମାର୍କ ବି ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଆର ଅଛି ଏସିବିସି ଅଛି ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଟାଇପ ର ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ୟୁଆର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ନର୍ମାଲାଇଜ ଓଡିଶା ଏଇଟା ନୁହେଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସେଲ ରେ ବି ଡିଟେଲ ସବୁ ସେୟାର କରି ରଖିବି। ଏକ୍ସେଲ ଫାଇଲ ଗୁଡାକ ବି ଆପଣ ସେଥିରେ ସେୟାର କରି ରଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆକୁ ମୁଁ ସର୍ଟ କରି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜାଗାରେ ଡାଟା ଭୁଲ ଭରିଛନ୍ତି। ଏ ଓବିସି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓବିସି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ଡାଟା ଆମେ ପାଉଛେ କି 92 ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଛି ଓବିସି ର ହେଲା। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଓବିସି ର ଆମେ ଲୋଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ବି ଦେଖିବା ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏସିବିସି କୁ କନସିଡର କରିବା ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓବିସି ର ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ହାଇଏଷ୍ଟ ଥିଲା 92 ଏବଂ ଲୋଏଷ୍ଟ ଡାଟା ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାଇନସ ମାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଓବିସି ର ଆସିଯାଉଛି। ଏସି ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା କି ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ହେଲା ଏସି ପିଲାଙ୍କର ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ଏଇ ଜାଗାରେ 28.25 ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୋଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ଦେଖିବା ଏସି ପିଲାଙ୍କର ଯଦି एसी पिला भी ए जगह भी लोएस्ट मार्क से 1.5 मार्क पाखापाखि आपन रखिଛନ୍ତି ହେଲା। एसटी कथा जब देखिबा एसटी पिलांकर भी जो देखिबा ए जगह देखंतु डाटा सेमानकर तो एठी हि देखि परिबे कि आपन टॉपर आउ ये भीतर डिफरेंस केते आसी आउची एसटी रो भी हाईएस्ट मार्क पाखाबी 82 हि जाइछे हैला। एसटी रो लोएस्ट देखंतु केते आसीला ए जगह रे लोएस्ट आसीगला आपनकर एसटी रो से लोएस्ट मार्क भी धरिबार भी नाही से 1 2 3 5 4 5 भीतर हि मार्क तंकर आसीबो कि 0 टू 1 2 3 भीतर मार्क हितबो। यूआर देखंतु यूआर जदि हमें टॉप कथा कहबा यूआर 93 हाईएस्ट आसी ए जो शिफ्ट कथा कहिबा आ सबटु लास्ट पिला देखिबा तो लास्ट पिला अछि -1.75। तो आमे एइठो ओभरऑल देखुचे कि टॉप स्कोरर पिला माने रहउचंती पाखाबे 93.75 रे देखंतु बहुत पिला रहिचंती जेतले आपन नॉर्मलाइजेशन रहइबो एमान सब डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट एग्जाम देइबे। तो मने कर ए जगह में आपन गोटे डाटा को बड़ कर देखै रखुचे ये जो फर्स्ट शिफ्टर गोटे पिला अछि सीरियल नंबर 1 अछि तो ये पिलाटा मनकर 93.75 रखिचे आ ये पिलाटा अलगा गोटे शिफ्टर 90 रखिचे। तो ये दी जन तो नॉर्मलाइजेशन करबा ये दी जन मार्क इक्वल हे जिवो। तो मु ए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को बुझिया पई ऑलरेडी आपन पई गोटे पीडीएफ शेयर करूची एटा देखंतु शिफ्ट वाइज रैंकिंग ए जगह गोटे पिला शिफ्ट 1 रो रहला एटा तार रॉ डाटा ये होई तार फाइनल डाटा। देखो शिफ्ट 1 रे भी जो पिला 100 रखितला से भी आपन परसेंटाइल 1 को आसी गला तो ए मानकर रैंक सब ए हिसाब रे असाइन कराई गला हैला।
ମୁଁ ଗୋଟେ ର ଡାଟା ନେଇକି ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କି ପାଖାପାଖି 15,000 ଯୋଉ ରାଙ୍କ କଥା କହିବା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଜଣ 15,000 ଯୋଉ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ 15,000 ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 14,000 ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି 15,000 ପିଲାଙ୍କ ଡାଟା ଦେଖିବା ତ 15,000 ଯୋଉ ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି କେତେ ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି 15,036 ପିଲା ଯୋଉ ଆମର ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଜାଗାରେ ତ ରାଣ୍ଡମ ଦେଖନ୍ତୁ 15,036 ର ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ ଆସୁଛି 58 ମିନିମମ୍ 58 ମାର୍କ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ 30,000 ପିଲାଙ୍କ ଡାଟା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି 30,000 ପିଲାଙ୍କ ଡାଟାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମାନେ ମିନିମମ୍ 15,000 ପିଲା ଯୋଉଠି ବାହାରିଲେଣି ସେ କଣ ରଖୁଛନ୍ତି ନା 58 ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ଯିବ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଥର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ ହବାର ଅଛି 15,000 ପିଲା ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ ଟାଇମ ଆପଣଙ୍କର କେତେ 14,475 ପିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲେ ତ ଏ ଜାଗାରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ କି ୟୁଆର ର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କଟ ଅଫ୍ ରହିବ ଆଫ୍ଟର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କି ୟୁଆର ଯୋଉ କଟ ଅଫ୍ ରହିବ ଆଫ୍ଟର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ସେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 85.34 ରହିବ। ଫିମେଲଙ୍କର 82 ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 02 ରହିବ। ସିମିଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଏସସିବିସି ର ଆପଣଙ୍କର 85.00 ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ। ଆଉ ଏସସିବିସି ଓମେନଙ୍କର 81.00 ଧରନ୍ତୁ। ଏସଟିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର 80 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଧରନ୍ତୁ ହେଲା ଇଏ ବି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର 80 to 79 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଧରନ୍ତୁ। ଏଇ ହିସାବରେ ରହିବ ଆଫ୍ଟର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ହେଲା। ଆଫ୍ଟର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ଏତିକି ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବେ କି ମୁଁ କେତେ ସ୍କୋର ରଖିଲେ ସେଫ୍ ସ୍କୋରକୁ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଫ୍ ସ୍କୋରକୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଡାଟାକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ଆପଣଙ୍କ ସିଫ୍ଟରେ କେତେ ପିଲା ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିଲେ ତ ସେ ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ କେତେ ଆସୁଛି ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷକୁ ଧରିବାକୁ ପଡେ। ତ ମୁଁ କହିବି କି ଯଦି ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ କଥା କହିବି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆମର ପାଖାପାଖି କେତେ ପିଲା ରହିଲେ କି 4,52,000 472 ପିଲା ରହିଲେ। ଆମର ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସାମ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି କେତେ 96 ଟା ଯଦି ଆମେ ଧରିବା 4,52,472 ବାଇ ଆପଣଙ୍କ 96 କରିବା ତ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ 4,713 ଜଣ ପିଲା ଏକ୍ସାମ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟରେ। ତ ଏଇ 4,713 ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଙ୍କ କେତେ ଆସୁଛି ଆପଣ କୋଉ କେତେ ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ରହିଲା 4,000 ମୁଁ କଣ କହିଲି 4,713 ଜଣ 4,713 ଟୋଟାଲ ପିଲା ରହିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଙ୍କ ଏଇ ଜାଗା ରହୁଛି ସିଫ୍ଟ ରାଙ୍କ ହଉଛି 10। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଙ୍କ ଭିତର ଡାଟାକୁ ଆନାଲିସିସ କରୁଥିବେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଉଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ସିଫ୍ଟର ରାଙ୍କ ହଉଛି ଏତିକି। ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ ହେଲା ମନେକର 10 ଆଉ 10 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହୁଛି କି 86 ରହୁଛି 10 ରହିକି 86 ରଖୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ରହିଛି ଅଲଗା ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ତ ସିଏ ରଖିଛି 78 ଏବଂ ତା ରାଙ୍କ ରହୁଛି ମୁଁ କହିଲି 93 ହେଲା ନା ତା ରାଙ୍କ କହିଲି 10। ତ ଆପଣ କହିବେ ଆରେ ମୋର 86 ଅଛି ଆର 78 ଅଛି ତ କଣ ହବ ନା ଇଏ ଦିଟା ଆପଣ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ରାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦି ଜଣ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ लगभग ଇକ୍ୱାଲ ଆସିଯିବ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିସକ୍ଲେମର ଆଡ କରି ରଖିବି କି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବି ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ବନିବ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କି କେତେ ପିଲା ଆପିୟର ହେଇଛନ୍ତି ସେଦିନ କେତେ ପିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ନା କି ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଆଲୋଟେଡ କୁ ଧରାଯିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଧରାଯିବ ହେଲା। ତ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲରେ ସେୟାର କରିସାରିଛି ଫାଇନାଲ କଟ ଅଫ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି। ଏଇ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ ରହିଲା ମେ ବି ଆଠାରୁ କମିପାରେ ବଢିପାରେ ଏ ଟାଇପ ର ହିଁ ରହିବ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 15,000 ପିଲାକୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟରେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କଟ ଅଫ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ରଖିଲି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ରହୁଛି ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ର କଟ ଅଫ୍ ମାର୍କ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆନାଲିସିସ କଲି ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ବେସରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ ଆସିବ କି ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ବେସ କୁ ଛାଡନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏତିକି ମାର୍କ ଅଛି ଆମର ସିଲେକ୍ସନ ହେବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ର ସ୍କୋରକୁ ଡାଟାକୁ ଆନାଲିସିସ କରି କହିବି ତ ର ସ୍କୋର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ସାମ ହେଇଛି ତ ଏକ୍ସାମ ସିଫ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଜି ଗୋଟେ ହଉଛି ମିଡିୟମ ଗୋଟେ ହଉଛି ହାର୍ଡ। ତ ଇଜି ସିଫ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍କୋର ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଇଜି ସିଫ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍କୋର 84 to 85 ରହୁଛି ଇଜି ସିଫ୍ଟରେ ଯଦି ସ୍କୋର ଆପଣଙ୍କର 84 to 85 ରହୁଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେଲା। 84 to 85 ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି ହେଲା 84 to 85 ବହୁତ ଅଧିକା ଆକୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ଆପଣ ଆକୁ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର
जदि आपनकर 80 टू 83 भी स्कोर रोहुची देन आपन गोटे सेफ जोन रे अछंती जदि आपन मीडियम कथा कहबे जदि आपनकर 75 रु 75 रु जदि आपन 80 भितर अछंती ताहाले आपन गोटे सेफ जोन रे अछंती जदि आपन हार्ड लेवल कथा कहबा जदि आपन माने 68 रु 72 भितर भी अछंती देन आपन निजुकु गोटे हार्ड शिफ्ट भाबंतु जदि आपन गोटे यूआर कैंडिडेट अछंती फास्ट कहली यूआर कैंडिडेट जदि आपन गोटे एससीबीसी कैंडिडेट अछंती जदि आपन गोटे एससीबीसी कैंडिडेट अछंती एवं से इजी मीडियम आउ हार्ड कथा कहबा तो जदि आपन माने एससीबीसी कैंडिडेट अछंती आउ आपन इजी शिफ्ट रे 78 रु 80 भितर स्कोर करिसंती कोन कहली 78 रु 80 भितर स्कोर करछंती देन निजु गोटे सेफ जोन भाबंतु मीडियम शिफ्ट रे जदि आपन माने 72 टू 76 भितर अछंती ताल निजु गोटे सेफ जोन भाबंतु हार्ड शिफ्ट जदि आपण माने 66 रु 68 भितर अछंती तो निजी गोटे सेफ जोन रे भाबंतु देन गला यूआर एससीबीसी एसटी एससी एसटी कथा कहिबा हैला ए जगह रे मु एससी एंड एसटी लिखुची एससी देखंतु से इजी मीडियम एंड हार्ड ये भी इजी मीडियम एंड हार्ड देखंतु जदि आपण माने गोटे एससी कैंडिडेट हेतिबे आपण कहबे कि नॉर्मलाइजेशन मार्क एतिके किंतु आपण केमति कहउछंती देखंतु आपण को एई मार्क भी आपण को नॉर्मलाइजेशन बढ़ाई दबो जदि आपण माने गोटे एससी कैंडिडेट अछंती एवं आपण मानकर स्कोर इजी शिफ्ट रे कहूची 65 रु 70 भीतर अछि देन आपण निजको 70 भीतर अछि देन आपण निजको सेफ जोन भाबंतु जदि मीडियम लेवल शिफ्ट रे आपणकर मार्क 62 टू 65 भीतर अछि निजको सेफ जोन भाबंतु हार्ड शिफ्ट कथा जदि कहबी जदि आपणकर शिफ्ट हार्ड अछि एवं आपणकर 57 रु 60 भीतर अछि तथापि आपण निजको सेफ जोन भाबंतु एसटी कथा जदि कहबा जदि एसटी कैंडिडेट आपण माने हेतिबे तो एसटी कैंडिडेट देखिबे सेमान मार्क डिफरेंस भी देखितिबे जदि आपण इजी शिफ्ट अछंती आउ आपनकर स्कोर 58 रु 60 भीतर अछि देन निजुक आपण माने सेफ जोन भाबंतु 8 रु भी कम रही पारे धरिने तो एटा 55 रु 58 भीतर थिला आपण माने निजु सेफ जोन भाबंतु मीडियम लेवल ले जदि आपण माने 58 रु 60 भीतर अछंती एवं भूल कहले एटा एक्चुअली आपनकर 52 टू 54 भीतर थिले सेफ जोन भाबंतु एवं हार्ड लेवल जदि आपनकर अछंती एवं 50 रु 52 भीतर अछि ताले ए जगह निजु मध्य सेफ जोन भाबी पारे ये रहउची आपनकर कंप्लीटली प्रेडिक्टेड डाटा फॉर योर रॉ स्कोर टू परसेंटाइल स्कोर देखंतु परसेंटाइल स्कोर मु ए जगह जॉइन देली कि एति केते मार्क रखिले एति केते मार्क थिला तो 8 रु 1 परसेंटाइल रु 2 परसेंटाइल कमे दियंतु तो 86 अछि 88 अछि 86 अप्रोक्सीमेट धरंतु 80 भी 86 धरंतु ये भी आपनकर से 80 टू 81 धरंतु ये आपन 78 धरंतु एई पाखा बाकी रखिले ही आपनकर परसेंटाइल रे सिलेक्शन हेइछु हैला तो ये थिला आपन पई गोटे छोटिया वीडियोटी जोतरे हमें कंप्लीटली प्रीवियस ईयर कटअप को एनालिसिस कले एवं ए जगह डिटेल्स मध्ये एनालिसिस कले एवं ये जहां भी एनालिसिस पीडीएफ रहला म आपन को टेलीग्राम चैनल आईसीएस टिप्स रे शेयर कर रखिबे तो आपन हम आईसीएस टिप्स टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करि जानतु एहार पीडीएफ से जगह आपन को मिल जिवो ये थिला वीडियोटी आपन पई जदि वीडियो भल लागिथा वीडियो लाइक करिवे सामने शेयर करिवे फर्स्ट टाइम पई जदि आपन हम चैनल को विजिट करथिबे चैनल को सब्सक्राइब करिवे धन्यवाद।